Conductivité, conductance des solutions acide-base. Un petit rappel, un ion est un atome ou groupement d'atomes porteurs de charge. Un ion اللي ما عندناش فيه charge positive ou charge négative في الأس ديالو هذاك سي با ان ion. باش يكون ان ion خص يكون عندنا plus ou moins un nombre. Définition de la conductivité. La conductivité ρ représente l'aptitude d'une solution à conduire le courant électrique. Facteur influençant la conductivité. La conductivité augmente avec la concentration, avec la température. Il dépend aussi de la nature des ions présents en solution. Cellule de mesure de la conductance. La cellule de mesure est constituée de deux plaques parallèles de même surface S séparées par une distance L. De deux plaques parallèles de surface S séparées par une distance. Si on plonge les électrodes de la cellule dans une solution électrolytique, on peut mesurer la conductance G. On a un générateur en périmètre voltmètre, on a la conductance G. La loi d'Ohm U égale à RI, d'où R est égal à U sur I, avec I en ampère, U en volt, R en ohm. On définit G lié à la conductance, 1 sur R c'est 1 sur U, se mesure en Siemens symbole S. Conductivité d'une solution. La conductivité d'une solution est neutre ou dépend de chaque ion en solution. Chaque ion possède une conductivité molaire ionique notée lambda I. Rho c'est égal à la somme des lambda I fois la concentration des ions, avec Rho conductivité en Siemens mètre moins 1. Lambda de l'ion, c'est la conductivité molaire ionique en Siemens mètre carré mol moins 1. La concentration de l'ion en mol mètre moins 3. Mol par mètre au cube. Tableau des valeurs de conductivité molaire ionique de quelques ions. Annotez bien celle ديال H3 plus ديال OH moins. وما كبار بزاف ديال H3 plus كبيرة بزاف relativement للآخر. Les ions H3 plus OH moins ont une conductivité molaire nettement plus grande que celle des autres ions. Donc leur présence dans des solutions confère à celle-ci une conductivité importante. يما كانوا كذا la conductivité كبيرة بزاف. Conductivité et conductance. La conductivité est proportionnelle à la surface entre les deux électrodes et inversement proportionnelle à la distance L qui les sépare. G est égal à K fois Rho, c'est égal à S sur L fois Rho. Avec G, la conductance en Siemens, Rho, la conductivité en Siemens mètre moins 1, L, la distance séparant les deux électrodes en mètres, S, la surface des plaques en mètres au carré, K est égal à S sur L, la constante de la cellule conductémétrique qui est en mètres. Notez bien, ردوا البال الوحدات. رحم والدي ردوا البال الوحدات. عفاكم ردوا البال الوحدات. 1 mètre cube c'est 10 puissance 3 litres. Alors les unités, 1 mol par litre c'est 10 puissance 3 mol par mètre au cube. Ou 1 mol par mètre cube c'est égal à 10 moins 3 mol par litre. Lorsqu'on mélange deux solutions de volume V1 et V2, la concentration des ions inactifs est C1V1 sur V1 plus V2. Inactif ou de ما يتفاعلوش. Les ions Na plus Cn- sont des ions inactifs, ne réagissent pas, leur concentration en solution diminue. Avec Na plus Cn- في solution acide base ما كيتفاعلوش, la concentration ديالهم كتبقى بحال خصوص هنا فاش كندوي على mélanger deux solutions كل وحده عندها volume خاص بها. Exemple 1. Des solutions d'acide éthanoïque CH3COH dans l'eau, solution de concentration C de volume V. L'équation de la réaction CH3COH plus H2O dans CH3CO- plus H3O+. Table d'avancement. Le bilan des ions, خصنا نعرفوا شكون هما les ions. Les ions عفاكم هما اللي عندهم الفوق une charge positive ou bien négative. Alors عندنا جوج CH3CO- H3O+. La concentration ديالهم CH3CO- و H3O+ كيكونوا بحال لان علاش الطابلو دافونسمون هنايا عندهم ميم كونتيتي دو ماتير الوغ ا تو مومون عندهم ميم كونسونطراسيون. دونك غو كنا عندنا هي لا سوم ديال لامدا دي زيون فوا لا كونسونطراسيون ديال ليون سي لامدا ديال CH3CO- فوا CH3CO- كونسونطراسيون بلس لامدا ديال H3O+ فوا لا كونسونطراسيون ديال H3O+. اور هما بحال دونك H3O+, غتكون عندنا فاكتور دو لامدا ديال CH3CO- بلس لامدا دو H3O+. منها نقدروا نلقاو باغ اكزومبل H3O+. لكن H3O+ ردوا البال لي زونيت تاعكم علاش لان او كتكون بسيمنس باغ متر لي لامدا كيكونوا بسيمنس متر كاري بار مول. الوغ لا كونسونطراسيون غادي تكون بالمول باغ متر او كوب. التيتر ديكزامبل بغينا نخدموا بالبي اش سي موان لوغاريتم ديال H3O+, خص لا
كونسنتراسيون دي زيون H3+ تكون المول باغ لتر. ما نساوش بان واحد المول باغ لتر هو 10 بويسونس 3 مول باغ متر كوب، واحد المول باغ متر كوب سي 10 موان 3 مول باغ لتر. هادشي تحفظ. اكزومبل 2 دي سوليسيون ديتانوات دو صوديوم NaCH3COO اللي هو اصلا Na+CH3CO- دون لو سوليسيون دو كونسنتراسيون سي دو فوليوم في. ليكواسيون عندنا جوج، بعد اول دي سوليسيون ديال ديتانوات دو صوديوم غادي يعطينا CH3CO- plus Na+ inactif ne réagit pas, alors CH3CO- va réagir, va تعطينا CH3COH plus OH-. دابا نديرو الطابلو دافونسمون ومن بعد نلقاو نديرو لو بيلون دي زيون. لي زيون اللي عندنا بطبيعة الحال عندنا CH3CO- عندنا OH- وما نساوش Na+. كملو الطابلو دافونسمون. بيلون دي زيون عندنا ثلاثة، عندنا CH3CO-، عندنا Na+، وعندنا OH-. لا كونسنتراسيون ديالهم Na+ هي سي، في الاصل خصنا نكتبوها هي سي فوا في لا كونتيتي دو ماتير ديفيزي باغ في كتختزل كتبقى لنا سي. CH3CO- هي لا كونتيتي دو ماتير ديفيزي باغ لو فوليوم. لا كونتيتي دو ماتير كناخدها من الطابلو دافونسمون ديفيزي باغ لو فوليوم، ولا كونسنتراسيون ديال OH- هي اكس سور في. الا بغينا نلقاو لا كوندكتيفيتي alors rho c'est égal lambda ديال CH3CO- fois la concentration ديال CH3CO- plus lambda de Na+ la concentration ديال Na+ plus lambda ديال OH- fois la concentration ديال OH-. si on remplace l'expression ديال كل وحده بداكشي اللي لقينا alors en fin de compte غادي نوصلوا لهاد النتيجه هي lambda ديال CH3CO- plus lambda ديال Na+ fois C plus x sur v lambda ديال CH3CO- moins lambda ديال OH-. إلا خدينا مثال ثالث، mélanger une solution d'éthanoate de sodium avec une solution de chlorure d'ammonium. L'équation de la réaction CH3CO- plus NH4 plus donne CH3COH plus NH3. tableau d'avancement إلا عمرناه وناخدو لا solution الأولى C fois V الثانية C prime V prime. لو بيلون دي زيون، شحال من ايون كاين عندنا في ليكواسيون؟ كاين عندنا CH3CO- عندنا NH4+، ولكن CH3CO- كتجي معها Na+ و NH4+ كتجي معها Cl-. الوغ لي زيون اللي كاينين عندنا هما 4 CH3CO-، Na+، NH4+ و Cl-. La concentration des ions. Alors CH3CO- c'est CV- X sur V plus V'. Concentration de NH4+ c'est C'-V' X sur V plus V'. Na+, concentration de la C fois V sur V plus V'. Concentration de Cl- هي C'-V' على V plus V'. من هنا غادي نلقاو l'expression ديال ρ c'est égal la somme ديالهم كاملين. وكاين بزاف ديال المرات كنتلاقاو مع هذا السؤال مونطري كو ρ c'est égal à ρ0 moins A fois X. بون إلا عوضنا شاك كونسنتراسيون بالاكسبريسيون ديالها ولا نشرناهم غادي نوصلوا للتعبير التالي سي فوا في على في بلس في بريم عامل مشترك لامدا ديال CH3CO- بلس لامدا ديال Na+ بلس سي بريم في بريم على في بلس في بريم لامدا ديال NH4+ بلس لامدا ديال Cl- موان اكس سور في بلس في بريم عامل مشترك لامدا ديال CH3CO- بلس لامدا ديال NH4 بلس. هادي كتكتب على الشكل غو0 موان ا اكس افيك غو0 هي هادشي كلشي من هنا حتى لهنا اللي هي غو0، وبطبيعة الحال ا هو الاكسبريسيون اللي كاينه هنايا ونحيدو منها اكس.